George muna. O, George. Ito sa akin to, Beb. Ito po yung mga toris yung dito may bakit. O, yung blue na ano. Poris ang ano. 658. Ma'am Chris, ano? Brelly Christine. Yours to me. Brelly Christine. 150. Okay, wala na aloe black, ha? Ma'am Epa, yes. Large yung na mine mo. Okay, Beb. George. George, started. Okay, medida natin. Medida natin, Beb. O, eto, mi. Medida size. Size 26, 27 to. 26, 27. Kasi nga sa akin to, Beb. O. 26, 27, mi. 26, 27, tattered, Beb. 150 pesos. 150, pamain tayo dito ng tattered. Tattered, 150. Tattered, 150. Kuha tayo ng laking George. Oh. 150. Next tayo, Mi. Mi, yung mga, etong mga pre-love ko, Mi. Hindi 150 bili ko. Ang mamahal ng bili ko dyan. Yan yung mga nakasabit sa likod. Oo. Man, hindi ko na uno. Okay. Next tayo, 28, 29. Ayan, ito pag sinusuot ko, ganyan siya. Nasa low waist ko. Pag sa akin, ha? Ayan siya, Mi. Ganyan siya. 28, 29, 150. Mine, ilalim. Mami, hello. Hi, Mi. Yours na, tattered. 150. Hi. O, yours na. Hello, ma. O, dalawang ano pa, George. Tapos, tops tayo ulit. Okay? Hello, ma. Yours na to, Mia. Next item. Yes, Michaela, mag-aantay ka, ha? Mag-aantay. Mag-aantay ka sa random sizes, mga madam ko. Random ang sizes nito, mga madam. Ito pa, oh. Zara na itim kanina. Ano yon? Zara na itim kanina. Ano yung ilalim, Mi? Ano yung ilalim? Sorry, loading ako. Ano yung ilalim, Mi? Oo, Mi. Ito, Ma'am Iloma. Size 26, 27. 26, 27. Bagsak to, Mi, ha? 150, mine 1. Mine 1, mine 1. Okay, tops tayo, ha? Tops tayo, Mia. Skirt. Yung skirt. Ito, Mi. Zara, Imedida ko, ha? Imedida ko. Para, para sureness. Maxi skirt. Size 28, medida. 28, medida, mga madam. Ganda. Mami, 180. 180, pamain, maxi. Maxi, 180. Maxi, 180. Maxi, 180. Size 28, medida, ha? Okay, tops tayo, Mi. Tops. Calvin Klein, Mi. Calvin Klein. 120. With tag pa yan, eh. Medium to sa may large. 120, mine CK. Maxi, yours na to, Beb. Hides. Beb, nag-up ka na ng PM? Olor, Floridelis. Okay, yours na to, Mi. 180. Yours to, Beb. Di ba madami to, Mi? Ito lang, ano na to, 30 pesos, eh. Max. Tingnan natin kung meron pa ni Max. Saan ba yung mga nakalagay? Gaganda niyan, Day. Baka mahal niyan online. 1, Mami Seng. Yours to, Mami Seng. Soto. 150. Seng Soto. Yours na, Mami Seng. Si 1. CK, Enad, yours na. Naku na, may nabi. Anay Lutz, yours na, 120. 120. Yours na, Mia. Next tayo, Mia. Di ako sure, B. Beb, maliit ang bewang talaga nito. Okay, baka bet nyo. Mia, size nito. Medida size 23, 24. Small size, Mia.
23, 24, 180. 180. Pamain tayo dito ng small. Mine small, 180. Bigyan mo ako. Isa. Dali na. Oo, ma'am, ilaw manong science. Pag may nakita ko, bigay ko sa'yo. Okay, Beb. Next tayo, Mia. Uy, ako. Divided H&M, Beb. Ang ganda. Mio, divided H&M. Medium to sa may large, Beb. O, 90 pesos. Brand new yan, ha. 90 pesos, mine HM. Mine HM, 90 pesos. Ang ganda. Tapos takin mo. 90 pesos. Mia, 90 pesos. May mga jorts na brand new, Beb. Sinasabi ko pag pre-love ko, ha? Sinasabi ko pag pre-love ko. Okay. Hindi po kayo nauna. Okay, small size. Ay, small. Yours na to, Beb. Small. Pares lang ba? Ilom.